guru. Ini tanggung jawab. Sudah lihat ini dulu. Sudah lihat gambar ini. Ini penting untuk guru. Dalam hidup, we have reality, equality, equity, and liberation. Di mana Surabaya? Reality, equality, equity, liberation. Yang apa? Reality. Ya, ada banyak orang ada orang kaya yang banyak, tapi juga ada orang miskin yang banyak juga. And some of us in the middle. Semua kita saya pikir di tengah ya. Setuju? Setuju. Yeah. Because we're only 5%. Untung sekali semua orang di sini. Because you are in the middle. Ada kesempatan. Tapi kalau di sini tidak, ada sini sering. Equality, kita kasih semua sama. Seperti curriculum, sama-sama. Seperti apa lagi buat sama? Gaji, mungkin? Sama, teman semua. Tapi curriculum sama. Di dalam classroom, kursi sama, meja sama, ruangan sama. Tapi tidak sama di dalam sekolah yang lain. Ada sekolah pribadi, ada sekolah nasional. Itu perbedaannya. So, how do we get equity? People bilang equality equal. Bukan. We want equity. Sebagian orang perlu lebih banyak daripada semua orang lain. Banyak orang perlu lebih banyak. They need more. Khususnya kalau miskin, kalau disability, kalau apa lagi. Dari remote, tinggal di daerah remote, apalagi itu tidak adil kalau kasih semua sama, tidak adil. Itu equality tapi bukan equity. Kita harus cari equity, kasih sebagian lebih banyak dari selain. Sekarang kita kasih reality lebih banyak daripada lain, ya? Ada perbedaan di antara those with banyak and those with not. Does that make sense? Oh, that. Okay. Bagaimana equity? Ada biasa, ada kasih yang dengan sedikit, kasih yang kecil, lebih banyak. Jangan lupa gambar ini, penting, khususnya untuk guru, sebab guru pekerjaan yang paling penting dalam society. You make a difference. Yeah? When we teach, kapan kita mengajar, kami harus mikir tentang 3 bagian. Brain, otak, apa akan menjadi belajar. Your heart, bagaimana we want children to care, to be self-regulated, manage sendiri, care, peduli tentang orang lain, semua itu efektif. And psychomotor, anak-anak harus menjadi sehat badan, sehat, well-being. Itu penting. Di dalam kelas, untuk setiap anak, kita harus pikir, bagaimana saya mengajar 3 bagian. Di dalam sekolah sekarang,
Apa yang paling penting? Bisa dengar. Score atau nilai. The scores, nilai, measure, testing, cognitive, yang mana sebagai cognitive. Yeah, what we measure is what we value. Bagaimana saya bilang itu? Apa kita measure? Apa yang biasanya kita apa yang kita nilai di akhir itu apa yang kita hargai, apa yang biasa kita work hard, kita yang privilege. Ya. Jangan lupa ada 3 bagian. Seperti Bu dan Pak, ada 3 bagian. Ada cognitive development, ada peduli, the affective domain, self-regulation. Are you good at self-regulating? And then your second. So, as a guru, sekarang dan masa depan, jangan lupa ada 3 bagian anak. Anak-anak harus menaikkan semua bagian, bukan hanya satu. Kalau fokus on satu saja, ada banyak susah. Seperti sekarang, ada susah sekarang untuk anak-anak. Masyarakat, what's the problem now? Particularly after COVID. Apa kira-kira problem yang terjadi sekarang setelah COVID-19? Apa? Gadget. Apa? Gadgets? Yes, yeah. Mereka mampu ini saja. Tidak mampu cara dengan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Itu kita harus meningkatkan anak-anak tentang effective self-regulate. Apa ini self-regulate? Self-regulate. Seperti kontrol diri. Anak-anak dari kecil sampai sekolah tinggi harus belajar. Belajar apa? Kontrol diri. Kalau kita tidak mengajar bagaimana kontrol diri, mereka akan ada without lots of problems. Solving masalah tersebut. Mungkin mereka akan menjadi nakal, lonely, sendiri mungkin kesepian, suicide, dan semua. Oleh sebab itu penting sekali. Jangan lupa 3 bagian anak-anak. Bloom's taxonomy. Bloom's talks about 3 domains of learning. Itu 3 domains of learning. Bloom's, siapa dengar Bloom's taxonomy? Yeah. Bloom's is also the original person for 3 domains of learning. I think they're familiar with Yes, okay. So, how bagaimana kita mengajar seperti itu? We do it through inclusive practice, flexible learning, emerging technologies, place-based education, and backward by design. Sudah dengar? Siapa sudah dengar kata-kata itu atau approaches itu? Siapa Pernah dapat materi di kelas? Yang mana? Bagian yang mana? Inclusive? Ya, bagus. Flexible learning? Ya, bagus. Emerging technologies? Of course. Place-based education? Yes. And backward by design. Wiggins and Mackay. Thank you. Dulu saya bilang jangan lupa bukan hanya Surabaya atau Indonesia. This is learning. This is learning from television. If you go to OECD website, this is their vision of what learning is. And in the middle, on the left-hand side, cognitive, social, physical.
those three parts, cognitive, social, physical, are the skills that we have to teach in our schools. So this is from the OECD, and they said that if we teach like this, we'll have well-being individual and well-being society. Saya akan kirim semua mahasiswa PowerPoint ini. Kalau mau, siapa mau PowerPoint ini? Siapa mau PowerPoint ini? Okay, saya akan kasih gurunya dan dia akan kasih. Oh, this is mine. I can put it there. Kalau saya belum, ya, bagus. Okay, jangan lupa global atau international. Harus pikir tentang local, Surabaya, sekolah, Indonesia, bahasa, your religion, tapi harus juga pikir tentang global dunia. Apa terjadi dengan global the world. That's what's happening in the world. That's the global view of learning. Pemandangan yang, no, not pemandangan, what is it? Coba untuk mengkaitkan ya antara lokal konteks sama sesuatu yang global gitu supaya wawasan kita, mindset kita juga terbuka. Nya sempit cuma di daerah sini aja, tapi kita bisa melihat wawasan dunia lebih luas. Ya. Sekarang saya akan mengajar mahasiswa tentang Rule of Three. Siapa sudah dengar itu? Itu penting di dalam hidup. Dan saya pikir sudah tahu, tapi tidak tahu namanya. Okay. The rule of, thanks Pak. The rule of three berasal dari century yang lalu, 1800s. Berasal puluhan tahun yang lalu. Ya, 100 tahun. Iya, 100 ya, tahun yang lalu. Orang bernama Comte bilang ada 3 stages of development: theological, religion, metaphysical, and scientific. And he said everyone goes through that. Everyone has those 3 bits: religion, metaphysical, scientific in our lives. He also, and then they thought, we also can only do 3 things. Harus ingat hanya 3 barang. So kapan kita mengajar, jangan lupa keep it simple. Hanya 3 barang. Kita harus ingat 3 barang saja. So for this PowerPoint, ada 3 barang. Rule of 3, in and out of school design, and saya lupa yang catering for children. Ada contoh untuk rule of 3, cognitive, affective, psychomotor, domains of learning, 3 domains of learning. Ada 3, birth, yang lahir, life, hidup, dan death, matinya ya, mati. Ada red, yellow, green, traffic lights. Ada orang Catholic atau Christian, the Trinity, Father, Son, Holy Spirit. 3. In the world we have local, national, international. Kita kelompok semua barang di dalam 3 bagian. Sebab itu gampang and it's easy to remember. Ingat kan? Ya. Di dalam practicum, student, teacher, family. Itu penting untuk guru. Bukan hanya guru sama sekolah, harus termasuk guru, sekolah, keluarganya. Survival. What's the word for survival? Survival atau apa? Pertahanan ya. Pertahanan.
Pertahanan ya. Pertahanan. Harus bernafas, tidak bisa bernafas selalu 3 minit. 3 minit. Without shelter or cover in weather, cuaca yang paling ekstrim seperti cold atau panas kan, hanya 3 jam sebelum meninggal. Without water, tanpa air, hanya survival hanya 3 hari. And without food, hanya 3 minggu. Mengapa 3? Sebab itu biasa rule of 3. Ada pertanyaan atau contoh lagi? 3. Waktu saya mengajar, saya harus plan, teach, assess, evaluate. Plan, teach, evaluate. Ada 3. Apa lagi? Feedback. What's feedback? Feedback atau umpan balik ya. Ada 3 bagian. We can write, talk, digital, mungkin. Okay, kasih. Itu contoh saja. Tapi I want you to think about it. Semuanya pikir tentang rule of 3, tentang cara di dalam cara hidupnya. Yeah? Okay, next. This is understanding by design. Ada 3 bagian. Biasanya kita plan, teach, assess, tapi itu sedikit salah. Backward by design bilang, guru mau apa? Guru mau anak-anak buat apa? Waktu kita tahu yang guru mau anak bisa buat, itu yang pertama. Yang kedua, how do I assess? Bagaimana saya tahu anak buat itu? Dan sesudah itu kita bikin rencana untuk bagaimana dapat. Tapi sekarang kita mulai dengan planning. Itu susah. We have to flip that. Kita harus membalikkan rencana itu ya. Ya. Ya, Pak. So backward by design. Itu if you mau tulis itu or Google backward by design. Ada 2 orang khususnya terkenal untuk ini, Wiggins and McTighe. So backwards by design is really important. And itu cara yang memperbaiki pengajaran. It's a good way of improving how you teach. Oh ya, cara bagaimana kita mengimprove atau mengembangkan cara pengajaran kita. Untuk setiap lesson atau sequence of lessons atau bulan preparation untuk short term, mid term, long term plan harus pakai cara ini. Itu lebih gampang. Yang pertama, let me see. Mengidentify hasil yang diinginkan. Menentukan bukti pelajaran yang memadai. Dan sesudah itu bikin rencana untuk bagaimana buat itu. Itu sedikit lain dari apa kita buat sekarang ya? Atau tidak? Itu cara yang kita belajar di sini? Ya, itu sesuatu hal yang dipelajari di sini? Atau baru? Itu baru. Sedikit. Ya, urutannya berbeda. They have different steps. Yep. So, ini penting. Dan lebih gampang. It will save you time. When you're lebih jelas
tentang apa mau, if you want what you want to achieve, then it's easier to plan. Kalau sesuatu yang susah untuk dicapai ini gampang sekali kalau mau direncanakan. Jangan plan for nothing. Jangan berencana sesuatu hal yang tidak ada gitu ya. Buang waktu kalau menyiapkan seperti itu. Okay, ini contoh dengan pelajaran Pancasila itu dari kurikulum yang baru ya. So di bawah saya punya. Ricky, could you get my fan out of the bag? Fan, dia perlu fan. So, Fan. okay, can you? Fan, iya. Pointer ya. Oh, fan. Bukan pen, fan. Di dalam, yes, tengah. Middle. So understanding backward by design. Yang pertama. Yang pertama. Hello. Oh, that's better. Terima kasih Pak Ricky. So understand. Kalau ini mau mengajar ini. Oh yes, I'll stand here. Oh yes, thank you. Cool, lebih baik. So, yang pertama, desired outcome. Yang kedua, evidence. Yang ketiga, learning plan. Salah ya. Plan. So, kalau saya mau anak-anak menjadi berkebinekaan global, apa desired outcome? Bagaimana? Apa? What is the desired outcome? Do I want them to have a overview of international? Apa? Ini kurikulum Anda, bukan saya. Harus beritahu saya. What do you want? Harus tahu kurikulum. Kalau kita mau anak-anak berkebinekaan global atau bergotong royong atau kreatif atau bernalar kritis, mandiri, beriman apa kita akan buat sebagai guru? Itu tanggung jawab kita, bukan hanya matematik, saintik, etc. Itu penting juga. Dan kalau itu penting, bagaimana kita menyiapkan anak-anak untuk itu? So, let's pick that one, the international one. Bagaimana? What do we want the children to know? Kira-kira yang pengen kita tahu. Yuk, ada respon dari teman-teman audiens semua. Apa? Harus buat apa nih kalau goalnya mau jadi yang berkebinekaan global, gotong royong, punya wawasan internasional. Boleh stand up? Ya. Terima kasih. Asal dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita harus menghargai semua perbedaan. Contohnya kalau di SDGs ada perbedaan gender, perbedaan kondisi, kemudian adat dan warna kulit. Gitu. Ya, bagus sekali. Mulai dengan yang terkenal, SDGs. So, let's coba pakai
Nomor dua, what evidence will I have that children understand? Evidence yang mana? Assessment yang mana? Bu, ada idea? Ada, misalkan mau assessment itu contohnya assessment yang seperti apa? So mulai dengan outcome. Saya mau semua orang tahu SDG goals. Apa evidence kita perlu untuk jawab atau provide evidence untuk itu? Kira-kira apa yang bisa ditunjukkan? Maybe mau berkelompok dengan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama. Jadi tidak membedakan gender. Ya, mungkin. You would say, desired outcome, saya mau anak saya tahu nomor 4, nomor 10, nomor 19. Bukan semua, itu selalu sulit. Okay? Then check with the assessment. Boleh mereka bisa, kerjasama for equality? Can they, apakah mereka ingat namanya SDGs? Itu evidence, itu assessment. So, ada desired outcome, ada assessment dan evidence. Dan selalu itu menyiapkan rencana untuk activities dan lessons. Itu jelas? Jelas, bagus. Good. Yes, Pak. Dalam Australia, di dalam sekolah universitas saya, kita ada quality teaching model. And itu bilang ada 3 bagian, seperti rule of 3, ya. Ada intellectual, quality learning environment, and significance. So, what are we teaching? What is our learning environment? And is it significant? Jangan mengajar kalau itu tidak significant. We want our children to be able to survive in this world. So when we are teaching, we need to make sure that it's significant. So we have intellectual quality, quality environment, and significance what you teach. Thanks. When we look at your environment, UDL, Universal Design Learning. Has anyone heard that? You should probably already sudah tahu itu. Tetapi universal design means in your classroom and in your design, kalau saya pakai wheelchair, bagaimana saya akan turun tempat ini? Bagaimana? Kalau pakai kursi roda, gimana caranya bisa turun dari podium ini? Bisa nggak kira-kira? Tak bisa. Oleh sebab itu, tidak accessible. Building gedung yang baru ini, saya pikir dari luar di mobil, the car park, ada ramp di atas. Boleh masuk building ini. Because it ada ramp. So usability bagus untuk gedung baru. So accessible. Kalau saya tidak ada sight, if I'm blind, bagaimana saya kerja di dalam kelasnya? Kalau saya tidak dengar, bagaimana saya kerja belajar di dalam kelasnya? Kalau saya kognitif tidak yang baik, bagaimana? Sebab
we have to be responsible for all the children, the inclusive. It has to be usable, has to be simple, and it has to be for purpose and significance. Kadang-kadang kita penuh hari dengan busy, sibuk work. Jangan buat itu. Fill your day with important stuff. Ya, isi hari kalian dengan sesuatu yang penting. Yang terakhir, untuk rule of 3, sayings, doings, relatings. Sebagai guru, semua, what's sayings? Berbicaraan, doings, buatan, mungkin? Saying, ngomong ya. So sayings, doings, relatings. Sayings, doings, and relatings. How you talk, what you do, how you relate to somebody else, those 3 things are the most important thing a teacher has in their repertoire. What you say, what you do, and how you relate to your children is the most significant thing of your job. Apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan, dan bagaimana merelatekan atau menghubungkan itu semua, itu bagian terpenting dari tugas Anda sebagai guru. Stephen Kemmis, teman saya, tinggal dekat saya di University Newcastle, orang tua tetapi really clever, pintar sekali. Ini foundations of him. So he's saying if you're teaching, if you're practicing something, if you're practicing teaching, if you're practicing anything, look at what you say, look at what you do, look at how you relate. If you favor anak yang pintar, Ya, pintar, pandai. and jangan khawatir tentang anak yang tidak bright, bagaimana anak di sini merasa? Ya, jadi gimana menyebutkan anak yang pintar sama anak yang kurang pintar, seperti itu. Mereka merasa sedih ya? Maksudnya sedih ya. Saya tidak mau anak-anak di dalam kelasnya merasa sedih. Mereka harus merasa belonging. They must feel as if they belong in your class and that you menghormati mereka. Harus ada sense of kepemilikan ya, rasa kepemilikan di kelas yang mereka punyai di situ. Kelas sekolah harus menjadi ruangan yang aman untuk anak-anak. Sebab banyak anak-anak tidak ada ruang aman di rumah. Harus pikir tentang itu. Untuk sebagian anak-anak di dalam kelasnya, hidup rumahnya atau cara hidupnya tidak aman atau mungkin tidak baik. Oleh sebab itu, ruangan Anda di dalam sekolah harus menjadi tempat yang aman, tempat yang inklusif, tempat yang menghormati, etc. Siapa setuju? Kasih, saya setuju. Tapi itu sulit. Tidak gampang, itu sulit. Pekerjaan guru sulit. Oleh sebab itu, ada beberapa lots of things we have to look after. So there are rule of 3s. Ada banyak. Ini yang penting. Sayings, doings, relatings. Kasih. In and out of school. When I say, waktu saya bilang keluar sekolah, apa artinya itu di dalam konteks Indonesia? Apa itu? Out of school. Learning in and out of school. Saya tahu in school ada di dalam sekolah. Out of school, apa itu?
Siapa ada contoh? Ada orang lain, maaf ya, itu tidak adil kalau saya bilang terus-terus Bu. Okay, so saya mau orang lain jawaban. Bagus. Kasih. Terima kasih. We can say non-formal education in Indonesia, Prof. Susan. Maaf? Non-formal education. Non-formal. Yes. We can say in and out of school. It's not mean. It doesn't mean we learn anything in out of school, but we can learn anywhere. And non-formal education is such as sebagai pengganti, pelengkap dan juga penambah. For the example, like how to say PAUD, early childhood education. It's the part of non-formal education, and preschool. also Preschool. Yeah. yes, preschool. Yes. And also we can learn anything in family. Yes. And the example of it is like homeschooling. Yes. Yes, and also we can learn pelatihan, how can I say? training in education, Bagus. course, and anything we can learn anywhere. Yes. Itu bagus menjelaskan. Yeah, for me. Thank you so much, Prof. Susan. Itu hampir sama di Australia. Bagus sekali. And semua tempat itu dan semua pilihan itu sebaik sebagai sekolah. Sebab belajar di mana-mana. Yeah? So, thanks, Pak. So this is informal, formal. Have you seen this one before? In class or out of class, in preschool, out of preschool, in homeschooling, out of homeschooling, in community, at church, at the mosque. We have intentional and unexpected outcomes. Kadang-kadang kita pergi ke mosque untuk prayer, but we learn something else. We might dengar berita dari orang tua atau lain-lain. Itu unexpected. Setiap tempat ada unexpected outcomes learning. We have intended and unexpected. Di dalam kelas, sama. Ada intended outcomes, kita belajar ini, tetapi ada unexpected outcomes. Di dalam kelas mungkin satu anak tahu lebih banyak dari anak lain dan mereka bilang mereka atau bantu mereka with that topic. Mungkin satu anak lebih tahu yang lebih ya daripada anak yang lain. So, formal, informal, kita sudah tahu itu. Tetapi intended, unexpected, itu sedikit lain. And itu terjadi lebih banyak di dalam out of class or informal situations. Yeah? Setuju? Yeah. So I like that formal, informal, intentional, unexpected. Semua pengalaman bisa masuk di dalam satu saja. Ya? Waktu saya lesson plan, yang mana? Di mana? Kalau tulis lesson plan untuk belajar matematika, di mana itu? Formal and intentional, ya? Tetapi mungkin di dalam kelas itu ada pengalaman yang luar biasa, ada anak tahu something else, then it would be unexpected and informal. Tetapi masih di dalam sekolah. So, formal, informal, intentional, unexpected can be in school or out of school. It can be informal education or formal education. Betul? Itu, yep, yeah, bagus, kasih. Yes, ma'am.
Sudah tahu place-based education. Pengalaman ini bagus untuk semua guru. Ada beberapa orang di dalam kelas dari heritage, different culture, different landscapes, the histories of their parents, the opportunities and the experiences. So what is it in your school? What do you know about your area? Apakah anak-anak tahu tentang area mereka atau mereka tahu hanya hal-hal dari di dalam sekolah? We need to know around the school, the people around the school, the economics around the school. So up here, understand place, opportunities for school and community to mix, and already the informal people doing early play school or other informals, we should be working with them. We should look at what knowledge and practice that we can do. Civic engagement, this one, Indonesia does this very good. Indonesia lebih baik daripada Australia dengan ini. Your civic healthiest social and natural community. Kalau menghormati tempat yang sekolah terletak dan orang yang terletak di dalam daerah itu and have banyak connections with those people, your school, your students will have a stronger understanding. And that makes them bangsa. Pride. Is it pride? Ya, bangga ya menjadi kewarganegaraan. Bangga, yeah. So, did I explain that well enough? Yes. Yeah. So I think place-based education with this is the most famous one. Grunwald is Young Turkanal for place-based education. Grunwald, Caitlin and Martin Tapi, he's the most famous. And it's a good one to do. Thank you. So in that school, in the place-based, how do we cater? Bagaimana kita cater untuk anak, semua anak? Serve, ya. Apa istilahnya serve? Serve, yeah, or cater for, or support. Support. Menyajikan, mensupport, mendukung. Yes. Yeah. Kasih. Oh, saya lupa bilang, design floral itu, bukan anak saya, mahasiswa saya dari Newcastle buat itu. Oh, buat desain bunga-bunganya itu ya, cantik kan ya? Ya, terima kasih. Siapa tahu Albert Einstein? Yes. Ini yang quote yang paling penting. I never teach my pupils. I only provide the conditions in which they can learn. Apa conditions? What's conditions dalam bahasa Indonesia? Situasi atau lingkungan belajar ya? Lingkungan belajar. Apa? Ya, terima kasih Pak. Pakai ini saya pikir anak tidak dengar. In Indonesia maybe kondisi, keadaan. Ya, terima kasih. And maybe teacher as a learning facilitator. Yeah, the person, guru sama ruangan and the cara mengajar, semua itu conditions. Itu conditions yang baik, itu jelek, itu inspiring, itu bosan. You cannot teach unless you have the conditions that children will learn and want to learn.
teman saya yang guru yang paling baik. Setiap bulan dia ganti ruangan into tempat dari sekeliling dunia. Kadang-kadang seperti rainforest. Kadang-kadang seperti indigenous, orang asli, tempat orang asli. Kadang-kadang semua barang tentang air. So anak-anak masuk kelas dia dan wah, excited, mau belajar. Itu important untuk guru. So it's to be inspirational. Kalau anak-anak mau belajar, mereka akan belajar. Kalau mereka tidak mau, bosan, they won't. Thanks, Pak. Ada pertanyaan tentang itu? Whoop, back. Ada yang tanya? So respond. Kembali, ya. Siapa setuju dengan Albert Einstein? Saya. Kalau setuju, itu tanggung jawab sendiri untuk bilang, kalau saya setuju dengan itu, bagaimana saya akan ganti atau rubah cara yang saya mengajar? Ya? Jangan lupa menjadi berani. Berani luar biasa. Dan anak-anak will try to learn. Kasih. When you are doing your learning, I'm going back to the 3 domains of learning, because that, if you look at Albert Einstein, make the conditions. And the conditions are knowledge, skills, attitudes. The domains are cognitive, affective, psychomotor. Tapi, apa lain sekarang dibandingkan dalam dulu? Sekarang kita punya technologies. Kita harus pakai technologies juga. Tapi not every day, not for every child. We use it for a purpose. Ada tak tahu namanya purpose. Oh ya, kalau mau pakai teknologi kita harus gunakan itu dengan tujuan ya. Jangan sampai kita nggak punya tujuan. Gitu. Jadi mereka akan main gadget atau teknologi yang nggak terarah. Gitu. Kasih. Okay, we have to look at. So if we're going, kalau kita mau ikut Albert Einstein and create, menyiapkan kondisi, these are the conditions. Harus pilih teaching approach, teaching strategy, teaching method, teaching technique. Bisa, dulu. Wait, kembali Mas. Nah ya ini ya harus tahu ya sebagai seorang guru approach-nya apa, strateginya apa, caranya bagaimana dan juga tekniknya seperti apa. Dan teaching approach berasal dari teori. Okay, dan teaching approach ini berasal dari diri sendiri ya, karena lebih natural. Seperti constructivism, interpretism. Oh ya, contohnya adalah filosofi ya ini ya, konstruktivis. Atau experiential, itu experiential biasanya untuk informal education ya. Experiential, shared experience. Everyone does experience, itu paling baik. Experiential. So kalau pilih experiential, then your teaching strategies will match. Harus contoh teaching approach dengan teaching strategy, teaching method, teaching technique. Semua itu hubungi. Ya kalau misalkan mau dari experience gitu ya, pengalaman gitu ya, antara teaching approach sama strateginya itu sesuatu yang harus kita perhatikan supaya match. Kasih. Saya pikir sebab saya terlalu gemuk, saya akan jatuh. Okay. So teaching approach, teaching strategy, teaching method, teaching technique. Ada perbedaan di antara semua. Yang pertama teaching approach penting. Apa teori? What theory drives your other choices?
jadi misalkan kalau kita lihat teaching approach ya, approach-nya apa, teori apa yang mendasari kita memilih itu. Seperti playgroup atau early childhood. Kalau mereka ikut Montessori, then teaching strategies cocok dengan Montessori approach. Teaching method contoh dengan matches or cocok. Teaching strategy cocok dengan teaching Montessori. Teaching method cocok dengan Montessori, dan teaching techniques cocok dengan Montessori. Kalau tidak tahu teaching approach, harus cari approach yang mana. Apa yang apa approach saya akan pakai di dalam kelas saya. And kadang-kadang harus perlu approach lain untuk curriculum lain. Oke ya, jadi kalau misalkan kita pakai filosofinya Montessori di pengajaran kita harus tahu antara approach-nya apa, strateginya apa, metode, teknik, itu harus match atau harus cocok. Tapi ada kemungkinan juga ketika kita mau implementasikan filosofi-filosofi yang lain ya di pengajaran kita, seperti itu. Itu seperti olahraga. Apa teaching approach untuk mengajar olahraga? Apa biasanya teaching approach-nya kalau mau ngajarin atau olahraga gitu, kira-kira apa? Mungkin experiential ya, harus buat ya, jangan mereka bikin tulis, mereka harus buat olahraga. Mereka harus lakukan ya, lakukan ya, demonstrasi, betul, terima kasih Pak. So harus pakai demonstrasi. Kalau pergi demonstrasi, then teaching strategy sama demonstrasi. Method, demonstrasi ikut. And then teaching techniques, what trick do you use? Okay, terima kasih. Ada pertanyaan tentang itu? Itu jelas? Ya. Yeah. And sebagai guru harus tahu semua approaches. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa, harus belajar. Belajar. Harus tahu. So, kalau tidak tahu semua approaches sekarang, I'm challenging you, please find out. Ya, kalau because it will make you a better teacher. Ya, kalau nggak tahu, saya menantang Anda untuk mencari tahu. Karena itu akan menjadikan teman-teman semua ini adalah menjadi seorang guru yang lebih baik. Kasih. Thanks. This is just a simple, because I'm giving you the PowerPoint, this is for reference. So, ada contoh di sini. So, instructional models seperti, outside of that is your approach, your models, your strategies, your methods, your skills. So, kadang-kadang kita pikir tentang sini saja. But we have to look at behavior, social, personal. We have to look at whether we're doing experimental, direct, they're your instructions. Are we going to be do this, or coba ini, coba itu? That's your instructions. This is your methods. This is your skills. So with your PowerPoint, I'll keep that for you. That one's from Sashiskuan model. So I've got, they will all get the PowerPoint so they can have this. Dia akan share PowerPoint-nya ke That's audience. Examples of the previous slide. Ini contoh dari Slide yang slide dulu. sebelumnya. Yep. Kasih. Thanks, Pak. Okay, inside your classroom, you need inclusive practices. These are your inclusive practices, what you say, what you write, and your digital choices. So if you have Zoom, who does Zoom classes with their students? Siapa yang melakukan online class pakai Zoom? Zoom. Mungkin para dosen? Yeah? If you've got Zoom, pakai transcription di bawah. Sebab banyak orang suka membaca
as well as listening. So pakai transcription, just tekan transcribe. Ya, bisa pakai toggle translation itu ya untuk translate secara otomatis. Yeah, because sebagian orang suka membaca, sulit dengar. Ya, ada orang yang suka baca atau susah dengar gitu ya. And use pictures for some to help. Ya, pakai gambar sebagai visualisasi. And then you've got some technology. Buat technology untuk apa? You can use it for communication, like PowerPoints. You can use it for mobility, electric wheelchairs, etc. For glasses, for a whole range of different technologies like the 3D glasses. 360 glasses, not 3D. 3D or 360? 360. Hearing aids and cognitive aids. There's lots of aids out there, technical things that can help our students. Ya, jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang kita bisa gunakan ya terkait teknologi seperti komunikasi, mobility atau pergerakan, mungkin dari vision atau penglihatan, bantuan penglihatan, bantuan pendengaran, dan juga sesuatu yang berkaitan dengan kognitif atau kecerdasan. Jangan pakai teknologi untuk barang for the yang tidak penting. Hanya pakai teknologi untuk barang yang kita tidak buat sebagai human. Is that Ya, jelas? jadi ya Okay. pakai teknologi itu sesuatu yang benar-benar penting ya. Jangan sampai menggunakannya hanya tanpa tujuan. Ada dua quote yang lalu. Increased physical activity. Down, stretch, whatever, something to help them move. And as Albert Einstein said, it's the teacher that makes the difference, not the classroom, or the classroom makes the difference, not the teacher. Itu sama dengan Albert Einstein atau lain? Gimana kira-kira? It's the teacher that makes the difference. Guru yang membuat beda gitu ya, bukan kelasnya, tapi ada tanggung jawabnya di gurunya. Gimana? It is the teacher. Albert Einstein said it is the teacher that makes the conditions or environment that makes it learning, which makes the teacher very important, like this one. Thanks. Ya, Einstein yang bilang ya bahwa yang terpenting ada di gurunya, bukan yang lain-lain, tapi tanggung jawab dari seorang guru. Goes back. So, kalau saya campur semua pikiran dari PowerPoint ini untuk satu slide ada ini. Pedagogies of practice. Sayings, doings, relatings. Stephen Kemmis. Sayings, doings, relatings. Pedagogies of practice. Emerging technologies. Pick the right technologies. Bukan technology for education. It should be pedagogy for technologies. So pedagogy first, technology second. Bukan technology first. Pedagogy first. Lalu pilih teknologi. Sekarang banyak organisasi besar mau terpaksa teknologi first. Jangan, pedagogy first, lalu pakai teknologi. So, technologies.
Nomor tiga, so nomor satu, sayings, doings, relatings. Nomor dua, technologies, pedagogy first. Nomor tiga, whole child, whole teacher, whole profession. Your cognitive, affective, psychomotor. As a teacher, what do you need to know? What do you need to care about? And how do you keep yourself fit in body and mind? For the profession, the teaching profession, sekarang sulit untuk gurunya. Ada terlalu banyak pekerjaan yang tidak mengajar, seperti data-data, burdensome. So we have to think about how we protect, how we look after our teachers as a whole profession. Harus menjadi berani, harus berdiri dan bekerja sama dengan guru lain. Jangan kerja sebagai guru yang sendiri. Lebih gampang kalau kerja sama di dalam sekolah, di dalam university dan di dalam sekolah. Kerja sama, jangan kerja sendiri. Terlalu sulit. Skills, attitudes. Kasih. So that's, saya berkumpul semua untuk slide itu. Kasih. Yang terakhir. Jangan lupa, learning is complex atau sulit. Children are complex. Education is complex. Teaching is complex. Oleh sebab itu, hanya 5% menjadi guru di dalam Indonesia atau mendapat Bachelor of Economics, Bachelor of something, Bachelor of whatever. Because of that, your job is very, very important. It is your responsibility to the profession and to your country to do the best you can and understand everything about education. Bukan yang formal di dalam universitas. Harus coba cari informal dari conversation, other articles, reading. Understand your profession, not from just what you're learning at university, but about the whole thing. Di dalam Indonesia sekarang ada 5 issues yang paling penting. Teacher shortage, teacher shortage. And sebab mereka ada teacher shortage, lots of different ways to become a teacher. Some people don't even have a teaching degree and they're teaching children. Itu tidak adil. We have to have all of our teachers understand what it is to be a teacher. Gaji. The wages are different. Ada inequality in wages di antara pribadi dan private, pribadi dan state. Wages inequality. Teacher inequality. Ada yang keluar dari university, ada yang keluar dari apa-apa, tak tahu. Terlalu banyak kerja di sekolah untuk guru sebagai data-data atau filling in forms, bukan mengajar. Itu sulit. So ada beberapa challenges untuk guru. Tapi saya harap itu akan menjadi lebih baik masa depan when you are all graduating. Harapannya jadi lebih baik ya dari tantangan-tantangan yang dihadapi seperti yang sudah disebutkan tadi. So my suggestion is whether it be formal or informal education, whether it be intentional or
unexpected. Keep it simple. Create the culture that you want. Your sayings, your doings, your relatings, and the backward by design. And finally, I don't know what that's it, learn at the point of need. What do you need to learn now? Same as in your children. What do children need in your classroom? What do you want to learn? What do you need now? After hearing my talk, ada pertanyaan? Itu. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sekarang punya sesi. Adakah yang mau respon, tanggapan? Ada di depan? Oh ya. Okay, good morning, Professor, and good morning, everyone. Okay, my name is Anna Fania, and I'm majoring non-formal education. Yes. Okay, we have already discussed about how to design education in and out of school, and I spotted the law and role at the first slide, right? Now, as we know, all we know that education can be done by anyone. Like we get the knowledge from, and can be done by anyone, anywhere, and anytime. Yeah, and I know we have difference about rule and law between Indonesia and the other country. Okay, I know in Indonesia it's legal to someone, for someone to teach, even though they don't have maybe specific certificate, you know. Yes. But okay, so there's a lot of example like such as high school or college student. They teach, but they don't have the certificate. As long as someone is competent in their skills, because I think in Indonesia is about the skill. When someone competent in their skills, like then go ahead. Yes. Okay, and however in other country, I know that's illegal to do, right? When they don't have certificate. Okay, and my question is about your point of view, like what are the positive and negative of this difference in designing education in and out of school? Okay. That's a good question. Itu pun Thank you. tanggung jawab pertanyaan yang baik dan sulit juga. Sebab itu contextual. Saya baru kembali dari Amerika, ada conference di sana untuk semua university dan mengajar teacher education. Ada 800, ada 800 institution mengajar teacher education. Hanya setengah itu university. Sebagian institution, sebagian sekolah, sebagian apa lain. Ada 5 states, apa states? Kayak provinsi ya. Provinsi, ada 5 provinsi tanpa perlu kualifikasi untuk menjaga guru, untuk mengajar. Mengajar ya. Itu, I was very surprised at that. And unfortunately, they were the poor states, the low socioeconomic states. So that gap is getting wider and wider. That worries me. So that's one negative. But one positive, in some of our schools, we have fantastic orang yang pengalaman yang baik, natural teachers,
So we get their recognition of prior learning and give them a certificate to say that yes, they've got the characteristics and qualities to be a teacher. That's the good piece, and that's what you're doing in your, yes. That's the positives, because we are never going to get enough people in our schools. So we need alternatives, but we need it controlled, and I like the way that you're controlling yours. You're getting skills, you're developing, you're recognising them, and they're sudah siap. So that's one strength, one problem. What else does anyone have another comment? I mean, Silakan kalau yang lain mau menanggapi. saya pikir masalah yang terpaling baik, the biggest problem Masalah yang paling besar is di antara orang yang belajar untuk 4 tahun dan menjadi guru dan orang belajar 1 tahun dan menjadi guru. Ada berlainan dengan gaji atau tidak? Ya, ada nggak Tak tahu. yang perbedaan gaji antara 4 tahun yang orang belajar jadi guru sama 1 tahun dia belajar terus langsung jadi guru, gajinya dari gaji sama kah? They say different. Yeah, better. That's, yeah, okay. So, yes, there are negatives, but I think saya pikir lebih banyak positives because we need more teachers. And kadang-kadang orang lebih tua masuk seperti itu, masuk profesi menjadi guru cara itu. Betul? Yeah, itu seperti Australia. Ada banyak orang yang sudah kerja sebagai polisi atau lain-lain, mereka ganti dan menjadi guru, tapi mereka hanya belajar 2 tahun saja, bukan 4 tahun, sebab mereka sudah ada pengalaman di antara kerja dengan anak. So, does that help? She wants to respond. Oh, I'm not sure. Saya sudah bilang dia tidak bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. First of all, thank you for the time. My name is Zulfin Rahman Fida, faculty member from the Department of Elementary Education. My questions my question is about the inclusive practice. Yes. At the beginning of your presentations, something interesting I got from you. When you asked to the audience here, anyone know English, and maybe someone else maybe don't know English. I mean, this just about awareness of the students. Yes, awareness. Yeah. So when we want to provide the conditions in the classroom, yes, I mean, awareness of the students is something very prominent from them. Itu penting yang it's number 1. Yes. So. Based on my experience as a lecturer, one day I asked my students to observe the school, and insufficient results I got that they said that the students don't want to admit their weakness. Yes. They just want to stand on their strengths. So my question is, how to let them know their weakness so they can, the teachers can provide in the classroom well. That's a good question too. We want to be strength-based. Kita harus mengajar sebagai strength-based approach. Apa yang anak bisa tahu, apa yang anak bisa buat, itu penting, tetapi sudah harus tahu apa mereka tidak tahu, apa mereka tidak buat. Tapi lebih baik focus on what they can, and then the other will come up. So what's important? If they can't speak very well, then you need to make sure that they can speak, articulate properly. They need that. But if they're just shy, that's okay. If they can still speak well but shy, that's okay. What is it that they can do
That's first question. What can that child do? They know their alphabet, they can do this, they can do that. Then what can't they do? And sometimes what they can't do doesn't matter because it's not really important. But some things they can't do does matter. If they can't read, if they can't do math, if they can't survive, then that's their important thing, so we have to help them do that. But you do it, I was able to ask that question, saya bisa pertanyaan itu dulu sebab you're not bukan anak-anak, you're adults. You understand. I wouldn't do that to the littlies. I do it differently. So I would have different centers in the classroom and anak-anak akan pilih yang mana mereka mau pergi dan pakai. Seperti early childhood dan pre-primary playgroup. Playgroup, saya pikir semua orang, whether you're elementary atau secondary, you need time with playgroup, pre-primary, because they get to know the children differently. And I think it's an important experience to go and see what they do at that level. They are inclusive. They let the children choose to do things. Yet when they come into elementary and secondary, tidak ada pilihan. Dalam early childhood dan playgroup ada pilihannya untuk anak-anak. But sometimes we don't give children choices. We do things differently. We still teach like 100 years ago. Why? Why are we still teaching like 100 years ago? Why haven't we changed what we do? So that's why I want you to stand up, be bold, know your teaching approaches, know the teaching strategies that can be used, and coba cari, coba berubah. That's your challenge. And I hope you've got something out of today. Thank you. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih. Maybe if I can conclude for this sessions, sesuatu yang sangat menarik ya. Our responsibility as a teacher, you know, is not only teachings, infusing the materials, making sure that they are being smart, but sesuatu yang jauh lebih daripada itu ya, hati ya. Ketika kita memiliki hati, when we have heart in teachings, that's another message. That's huge message that our students can get from our teachings, from their learning skills. Okay, thank you so much, Prof. Susan. Yeah. Oh, selfie. Okay, be in. Counting. Satu, dua, tiga. Okay. Oh, dari atas Pak Riki. From me and everyone in the house. And then just for a reminder that everyone can get access for e-certificate, ya, yang bisa diakses. Nanti panitia akan infokan kalau mau sertifikat internasional seperti itu. Anything else, Mbak? Sudah. Thank you to our moderators and presenters who are so extraordinary to giving the presentation. So we can gain a lot of new knowledge, which is very useful in our future, of course. So entering the next event is the submission of certificates to participants and presenters. Those on duty are welcome.
To all participants, you can access this link to have your certificates. Well, that's enough for today. We hope that the guest lecture event will open our views on comparative studies in and out of school. Let me close today's event by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. On behalf of the commit on duty, we apologize if there are any wrong words or gestures. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we're leaving this room, I want you guys to take some documentation.